Bagaimana jadinya kalau seorang prajurit elit dianggap tidak pernah ada, dikhianati oleh negaranya sendiri, diburu sebagai musuh, dan dipaksa melawan sahabatnya sendiri? Inilah kisah dari Brandon, seorang sniper yang kehilangan segalanya. Halo guys, kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas alur cerita film penuh aksi, pengkhianatan, dan politik, yaitu Sniper: No Nation. Film ini bukan cuma soal tembak-menembak, tapi juga tentang kepercayaan, pengorbanan, dan pilihan yang bisa menghancurkan segalanya. Know that I'm with you. Cerita dibuka dengan adegan menegangkan di tengah laut. Dua agen elit, Zero dan Brandon, terjebak dalam misi yang sudah kacau sejak awal. Mereka bertarung habis-habisan, mengalahkan satu persatu musuh di atas kapal. Tapi, kemenangan itu harus dibayar mahal. Brandon tertembak di bagian perut dan kehilangan banyak darah. Situasi makin buruk ketika kapal lain muncul dari balik kabut dan langsung menyerang tanpa ampun. Peluru berterbangan. Ledakan terjadi di mana-mana. Di tengah kondisi kritis, Brandon masih sempat berpikir jernih. Ia menembakkan flare ke arah tangki musuh, sementara Zero menembakkan flare ke udara. Oh! Hey, you still... Shit. Cerita berpindah ke ruang interogasi. Zero, yang bernama asli Ezekiel Rosenberg, duduk di depan Devon Frost. Dari sini terungkap fakta yang menghancurkan. Tim mereka, Grit, resmi dibubarkan. Pemerintah Amerika Serikat menghapus semua jejak mereka demi meredam konflik politik dengan Costa Verde. Mereka kini bukan pahlawan. Mereka tidak pernah ada. Lebih parah lagi, rekan-rekan mereka menghilang. Sebagian dijadikan kambing hitam, sebagian lagi diburu. Dan Brandon, ia kini menjadi target. The Colonel, Peter Stolnitz, a.k.a. Intel nicknames, have been axed you. Where's Brandon Beckett? Gil Rosenberg, you're being detained under the Patriot. That's for terrorists! That's what they're calling you now. Where's my son? Di sisi lain, Perdana Menteri Costa Verde, Roman Diaz, muncul di televisi. Ia menyebarkan propaganda, menuduh Grit sebagai dalang kehancuran negaranya. Ia bahkan menyalahkan Brandon atas kematian saudaranya. Dunia mulai percaya. Dan dalam sekejap, Brandon berubah dari pahlawan menjadi penjahat internasional. Namun semua itu hanyalah permainan. Karena di balik layar, Roman punya rencana yang jauh lebih gelap. Ia memerintahkan Kruger, pemimpin pasukan bayaran Aeon Legion, untuk menangkap Brandon hidup-hidup. I have a TV, Mr. Cabrera. I understand. Grit is no longer welcome in the United States. That's why we're starting in Costa Coming here. Your country. I'll start killing rebels. I'll find some. Which will bring Brandon to... Better make sure my cash is ready. Of course. No. Cash. I want $1 million down. And I want $5. You will get your money. And if you don't pay,
Sementara itu, Brandon bersembunyi. Ia menghubungi hacker lama, Pete. Dan dari situlah ia mengetahui Zondi, sahabatnya, masih hidup. Tapi terjebak di Costa Verde. Meski semua orang menyuruhnya mundur, Brandon menolak. Ia memilih kembali. Karena bagi dia, ini bukan lagi soal misi. Ini soal keluarga. Order with supplies. We need soldiers. Zondi, my contacts in Terra Nueva have a cache of fire. They bring us weapons. Come back to help us, Central. Gentlemen, I understand one on the ballot. No one will challenge. So the people are free to vote in a new leader. You should be back in South Africa. Commander Modis. Is there something else going on? His tactics. Yes? We need to get moving. I know it doesn't make sense. I know that I'm with you. Sounding proud of you. Staying was the right decision. Kills already. Not counting the... This, well, for that day. To the job site. why have we never done this before? Because I've seen you. Dengan bantuan Nova, sekutu lama yang ternyata masih hidup, terungkap fakta mengejutkan. Roman bukan sekedar pemimpin. Ia adalah dalang di balik kehancuran negaranya sendiri. Ia menciptakan konflik untuk memperluas kekuasaannya. Dan sekarang, ia akan mengeksekusi Zondi dan pemberontak di depan publik sebagai contoh. Sir, I did. This is excellent. Where is Brad? My first time ever gift. One of you 3 rebel terrorists will be executed at my Beckett and his parents. Will be you. Or wipe them out in one. And this is important. Alive. I have plans. Let's see. Sunday. Seems that you didn't learn and signed up with the South African National Defence. Nearly. Almost. Up with grit. But, I mean, I don't have anything. Like a fucking mystery, man. Everywhere for Romans men to find. To me, they left everything behind, including... Because when I'm done with you, she's gonna be the only one Really? that we have. That's the best you've got. Kill your mother. You. They all say it's just a question of break. Guilty as charged. 0. We didn't catch your name. Up our tech, we need a lot of space. Is that the weapon? That's the table. Absolutely sure you want help from the... Brandon akhirnya menyusun rencana. Mereka akan menyergap konvoi tahanan. Sniper di posisi tinggi. Tim infiltrasi di darat. Hacker mengontrol jalur. Semua berjalan sesuai rencana. Sampai akhirnya, segalanya hancur. Zondi ternyata sudah berubah. Ia telah dicuci otak. Ia percaya Brandon telah mengkhianatinya. Dan saat mereka bertemu, tidak ada lagi sahabat. Yang ada hanya musuh. Contact made. Look this way. Let's pin down. Send reinforcements now. Don't send backup now. This makes... Follow the sound of the war zone in your street.
covering fire! Everybody out! Move! Pasukan Roman datang mengepung. Peluru beterbangan. Ledakan terjadi. Dan di tengah kekacauan itu, ayah Brandon, Thomas, mengorbankan dirinya. Ia menahan musuh agar Brandon bisa kabur. Namun takdir berkata lain. Brandon tetap tertangkap. Film ditutup dengan suasana dingin. Brandon terikat, tak berdaya. Di depannya, Zondi berdiri dengan tatapan penuh kebencian. Tapi Brandon tidak takut. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku akan kembali. Aku akan balas semuanya." Dan cerita pun berakhir.